Ассалому алайкум, дӯстони азиз, подписчикои канали Insta TV. Дӯстони азиз, имрӯз 14 август. Рости гап навори ҷолиб кардам ба ҳари шумо. Навор махкултон мешавад. Квартираҳо ва хонаҳо аз душанбе ҳастанд. Ба маълумоти шумо як чиза расонам ки агар ки шумо ҳам дошта бошед хонаву мошина, боло маҳсулот техникаи чизе набошад, мақсад барои реклама кардан ҳамчунин тариқи канали мо дар YouTube каналҳо зиёд ҳастанд. Насиб бошад мегирем, эълонш мекунем, дар фурсати наздиктарин шумо фақат савдо мекунед. Тамошобинон хоҳишмандам аз шумо якта лайкора бизанед. Касоне ки дар канали мо нав омаданд, яъне ки меҳмон бошад, агар обуна шудана фаромӯш накунед. Хулоси гап зиёд нашава, шумо агар худтон тамошо кунед навори имрӯзара. Анаи маълумот барои касоне ки дар шаҳри Бохтар дар Қуръонтепа хона дошта бошад, агар ба мисли бонк ҳами акаун майда яъне ки сумша месупорад ҳар моҳ 4,5-4,000 ёки 5,000 сомонӣ, ҳами хелда мақсад зур мераса. Мега ду хона агар бошад, агар квартира ҳам бошад ёки хонаи заминӣ бошад, агар хулоси гап ба кадом нархи набошад, асос че? Асос харидорӣ кардани хона. Айтак як бора рости гап мега хелда ҳам маблаға ҷамъ карданаш та вақти зиёд мерава, ҳам ҳозирашта иққа маблағи зиёд надорум. Аз ҳамин сабаб хоҳишмандам касоне ки майда агар сум дар пуртон бошад занг бизанед. Ба эълони якум мегзарем. Эълони якумон чие? Бениҳоят эълони нақд. Якта хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат аст. Дар ҷамоати Баҳор деҳаи Нурафшон. Хона бениҳоят хонаи хуб ва ҳам арзон. фикр мекунем ки дар талаботи худаш арзанда. Агар арзанда набошад, тамошобинон хоҳишмандам фикри актуатон дар комментария банависонед ва навори имрӯзамо тамошо кунед ба ҳазор. 4 ҳуҷрага аст, иборат аз 6 сутиқи замин бо нархи $50,000. Тамос тариқи WhatsApp. Рақамҳои +7 дорад. 969 06 969 +7 06 33 81. рақами дигараш бошад 978 18 73 73. анаида ҳам рақами тоҷикӣ аст ва ҳам WhatsApp дорад. хоҳишмандам занг бизанед касоне ки харидор бошад. Агар дар шаҳри Ваҳдат аст, ҷамоати Баҳор, $50,000 нархи хонара мегӯяд. пушкам доштаст бинен дар хона. Ака рости гап масъалаи обу светш проблема нест. Документатсия боша бардору 100%. Дилтон тамоман дур нарава. фикро ба дуюм эълон мегзарем дӯстон. эълони дуюмон чие? Яктагар квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Дар Гипразим аст дӯстон. маҳаллаи Навбаҳор меган. аллакай касоне ки дар ин тарафа буден, ҳолиам ҳастем бардорам, медонед чӣ хел ҷое. домдоми 10 ошона. Агар хели хона дар 4 ошона. иборат аз 2 дархона ва 45 метри квадратӣ. инами маршрутгоҳи 58-6 диден, каничкаи ҳамода бардора мехонад. дар каничкаи маршруткаи 58 ва 6 $500,000 нархи ҳами хонара меган. тамос гиред ҳами рақамҳои 4 43 39 40. тарта этреза меброи бардорҷон шаҳра мебинед. ҳолати хонара хитон бинен, ҳавогузорӣ кунен, фикри ақидатонро чӯ кунен дӯстон дар комментария ҳатман банависонед. мо насиб боша агар коммент шуморо ба назар гирифта аз кадом нуқтае ки шумо дар кор бошад илоҷ карда насиб боша меёем. ба сеюм эълон мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. инами яса каминан дай бардоро. дар яса каминан 9 хонага аст. ҳавлиш бинед чӣ стяжкаи чотка кардаги мошини хулоси гап. чойлаб ҳам дора. касоне ки меҳнатӣ ҳастен, конкретни мақсад метонед ангур карда. марҳамат бардорҷон, и бо як плюскори шумо ҳастай. аз ангур одамо бениҳоят агар роҳи усули маблағ кор кардан баҷӯянд, аз ангур бисёр фоида аст бардоро. чанд намуди бизнес мебарояд аз ангур. дар мияса каминан иборат аз 9 дархона ва 7 сутиқи дигар замин дорад. нархш рости гап медонам акаози мегумтон шояд ки маҳқултон нашавад, лекин ҳаст баъзе инсоное ки дар кор аз дар ҳақиқат ҳам дар Душанбе, ҳам 9 ҳуҷрага, ҳам 7 сутиқ, 1,800,000 ҳамаи ҳами хона мақсад чиз шорашхати. агар ним шаб бигирен бардору, ним шаб бигирен $800,000 сомонӣ ними ҳами хона.
تماس گیری همین رقمایی که ما ماندگیم +7 960 238 40 90. نمرحمت مسئله حجتو من دلتون دور نروا برادرو. کم طرف باز جای اگروت هم دارم. میتونید که شما اگروت کوری کنید غیر از چی؟ غیر از انگور پروری دوستان. خوب میگذارم به ایلون چورم دوستان عزیز و پیشکوی محترم. خوشمندم نورهای ما را قدر کنید. در کانال ما یک تا نشین. خانه فروشی در شهر دوشنبه است، در محله جیم تپه خانه دختون. وارد میشیم به درون خانه. اولش تشکیل کرده چهار طرف محکم اینجا روش خیلی مردم حجت خانه است. در اول در اومد انا از خیلی خانه دورتر 5 حجره دارد و آشیانش از 2 آشیانه عبارت است. عبارت از باز 2 از 3 سوتیق دیگر زمین دارد. پلیس ای پادبال داره بردارو. خانه را میبینید این کت کتا بردارو لبوی خیلی ریمونت کردگی. حالت خیلیش از سستین خشته. اکمان همین خانه را سستین شده یکی جواب میگه نو است، نو ساخت بینختون ریمونت را. ریمونت خانه بد نیست نو. تماس گیری رقمای 002 338 772 دوستان. معلومات را گفته گذاشتم. حالی مسئله حجتش ماندگی حجتات من دلتون دور نرود. برای که خودمون رفته از نزدیک نوار کردیم پرسان شدیم گفتن در این مسئله یعنی که مشکلی نیست. نرخش اگر بگیریم 650,000 سومانی نرخ میخونه. تمام حجتخانه دختون. حجتخانه یک تگه در پایان هسته یا حجتخانه بولایی باشه بردارو با همون این برای زمستان است. الکه اوجه خیتون فهمیدیم برای چی بود بردارو. زنگ بزنید کسانی که خیلی درستان. با 5 میلیون میگذاریم. ایلون 5مون چیه؟ باز یک تگر خانه فروشی. انیقترش بردارو کوارتیر فروشی. عذر زیاد خیلی همه آدم زیاد خطا میکنن. کوارتیر فروشی در دامی چی؟ در دامی مستراک. در زرفشان زرنیسور الکه در اینام بسیار ما نوار کردیم. شما میدونید خطا که جای جا. دامی بسیار شونگه خانه عبارت خانه در 14 آشیانه. 2 حجره است راستی گپ 48 متر کوادراتی داره بردارو. 2 حجره 48 متر کوادراتی. رقم های 203 81 59 59 هم واتساپ و هم دستی هم یک هسته. مرامت زنگ بزنین. حالت خونه را بردارو خودتون خیلی تماشا کنین. شرط نیست که مثلا من گپ زدم بگیرم شما ببینید. حجتاش هم میدونید خودتون چه خیلی. اگر یگان سوال ها باشد اگر میتونید که طریق واتساپ در همین رقم های 281 59 59 یا که 888 55 40 55 مرامت زنگ بزنید. با اینا گذاشتیم روی نوار بردارو. با نرخی 380,000 سومانی میگه کام. نرخی خونه بردار با معلوماتون براسونم. کانال های نغز هم هسته در یوتیوب غیر از این در تیک تاک باشد. همه خیلی کوارتیره و خونه ها ماشین ها میتونم که برای شما را بگیرم مثل می انسان ها رکلام کنم. هم خونه هم ماشین چیزی باشه. اگر با ایلون ششم میگذاریم دوستان. ایلون ششمون چیه؟ کوارتیر فروشی در شهر وحدت در کراسینکه است بردارو. کوچه سامان بینید نام بینید بردارو. کراسینکه کوچه سامان عبارت از 2 حجره و 48 متر کوادراتی در آشیانه دوم این حال همین خیلی کوارتیر قرار دارد. حمام جدا و حجتخانه جدا دوستان. نرخ خانه ها باشد اگر 410,000 سومانی. مرحمت برداروی در وحدت بده کسانی که هم خیلی کوارتیر ده حواس باشین. یعنی که در کارتون بود میخواستین که خریداری کنین نه مرحمت با هم نرخ خانه گفته خودتون. 2 حجره و 48 متر کوادراتی با نرخ 410,000. تماس طریق واتساپ رقم های 904 15 20 36. فراموش نکنین برداروی در وحدت ده در کراسینکه کوچه سامان. این هم خیلی یک کوارتیر بوده است که مادر را کردم من پیشکش ماگردم بردارو. با ایلون هفتم میگذاریم دوستان عزیز و ارجمند و به نهایت گرامی قدری من. خانه فروشی در شهر باختر در خرغان تپه الکه معلوم در کیرف پیگ میگن. عبارت از 2 در خانه و 7 سوتیق زمین با نرخ 250,000 سومانی. برادرو یک چیز شما به نظر بگیرین که 7 سوتیق زمین یا
плюс ин 2 ҳуҷраи дигар берунаш катур кардагӣ, дарунаш бо ана ҳамин хел ремонти нав бад неста шербачо. рақамои 915 0500 марҳамат, касоне ки харидор ҳастен акада занг бизанед ё ки рафта аз наздик бибинед. дар бохтар аст. Ду комнатага 250 сомонӣ. 250,000 сомонӣ. мегзарем ба эълони ҳаштум. эълони ҳаштум чие дӯстон? боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. мардори хуҷандӣ агар дар ҳамин ҷо бошанд, агар хоҳишмандам комментария кинед ки мо ҳамин ҷоем, ё ки як дона дилак монем басе бардуро, ё ки ягон намуди смайлик дар коммент. дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд иборат аз як ҳуҷра ва 35 метри квадратӣ дар ошонаи сеюм аст. люкс каге ростигап нарх навошам арзон бардуро. 275,000 сомонӣ нархи ҳамин квартира гуфтасан. сарта мебури бардуро, тамом иҷора тамошо мекунӣ. дар сеюм ошона айбхе. рақамои 928 43 53 53 да занг бизанен ё ки рафта чико кунем бардуро аз наздик бибинед. масъалаи обу светиш ё мушкил намешавад. дар гапам хадам ҷавоб мегӯм бардуро. ҳастае ӯ. мегзарем ба нуҳум эълон. эълони ҳамон чие? боз як тайгар квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. анаиш боша бардуро дар 31 микрорайонаш. и 2 ҳуҷрага аст. ҳамом, ҳоҷатхона, хитон дидан чи хеле буд бардуро, яъне ки ҷудо ҷудо аст. ана бо нархи 310,000 сомонӣ. тамос тариқи ватсап дӯстон. ҳамин мардуми шаҳри Хуҷанд бисёр бор ки агар симкартаи тисел истифода мекунанд, кадомеша ки менависона дар ватсап, яъне ки ба тисел меяд. интернета масъалаша бигем, дар Хуҷанд бениҳоят хуб аст бардуро. ранги интернети Америко кор мекунад, яъне ки бениҳоят нақс. тамос тариқи ватсап рақамҳои 937 77 боз 77 охираш бошад 67 77 67. занг занг обу свет ҳастай. ба эълони даҳум мегзарем. эълони даҳумон чие? боз як тайгар квартираи фурӯшӣ боз дар шаҳри Хуҷанд иборат аз як ҳуҷра квадрати калонтар ва нархаш камтар дигар назар ба дигарвайаш боша бардуро арзон. шумо метавонед ки ҳуҷра ҳам кунед. хуб дӯстони азизи ман, як ҳуҷра 43 метри квадратӣ дар 6 ошиёна, ҳамом ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо, яъне ки як нестай. дар 34 микрорайон. тамос рақамои 975 84 88 44. марҳамат, занг бизанед ё ин ки рафта аз наздик бибинед. холаси гап боқӣ монда фикр ақида ихтом бардуро, агар ки харидор бошед. масъалаи об ва бошагар ё ки свет ё мушкил нестай. об свет дора. дар наздикиш чие? боғча ҳам астай, мактаб ҳам астай. ин масъалаҳо яъне ки мушкил нестай бардуро. ба эълони 11 мегзарем. як тайгар квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар поёни корбон, яъне ки дар постай, хитоб медоем постки ҷудои бардуро, лаби роҳ ва масҷид, дудархона 48 метри квадратӣ дар ошонаи сеюм айни ҳол қарор дорад. дом бошад доми се ошонаага аст дӯстон. нархи квартира бошад 300,000 сомонӣ. тамос гиред тариқи ватсап. рақамҳои +1 904 675 36 95 1 ки +992 985 63 83 30. об ва барқи доимӣ аст дӯстон. об ва барқи доимӣ. наздики 6 аптека аст. нақлиётҳо бениҳоят сершумор, яъне ки бемушкилӣ. любой намуди транспорт меравад меёяд. ҳолати хонаро бардуро хитом бинед. состоянияша ба чашми сар чотка. видеои зинда навор фақат дар канали агентства ин гуна наворҳо бардурои ман вомехӯрад. шумо хоҳишмандам пайгирӣ кунед. дар каналои мо нав омада бошед, агар якта подписатсияро фаромӯш накунед. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. дӯстон, ба маълумот шумо расонам. ҳамин гуна агар шумо хоҳед ки мак квартираи шуморо ё ки хона бошад аз кадом нуқтаи, аз Душанбе аст, Кӯлоб аст, Хуҷанд аст, Фархор аст, Бохтар аст, кадом нуқтаи набоша бардуро ваҳдат исуса, метавонед ки ҳам дар аввал ва ҳам дар охири навор рақамҳои ман мондагӣ дар ватсап ма бардуро муроҷиат кунед. мисли инсоное ки
امروز نوار زنده تماشا کرده صدایم به چشم سر همین میگیریم در کانال های نقد یوتیوبی خودمون رکلامش میکنم و در تیک تاک هم هست شیر بچه ها. خلاصی گپ چی گفتنیم نشوتی همین خونه خودم اکو ویدیو را تماشا کردیم ایره بینه کافیل چی نگه بو نه باشه حاجت خونه بستم قریب همامش بوم باز چی گفتنیم همون حاجت خونه یک نیست تنزیل میگن یک نیست یعنی همام جدو حاجت خونه جدو انا همی قچیزش به بعض انسانیت یعنی که خوبتر است به همه آدم خوبه که همی کوارتیر باشه که همام حاجت خونه جدا جدا باشه بردار فکر عقیدتان بنویسونید اگر شما که همی دارای خانه باشین یا که یگان چیز دیگر شما در کار باشه مثلا با مانند کت های کلان این خیلی زمانوی شخمگی انهایش باشه همی اعلان همون کراوات فروشی در شهر دوشنبه است در لبوی نقطه بردار دستفکه میکنن از نام کانال اگینست و این که افتاده چرا بچه ها حتما این باید زنگ بزنین کسی در کار باشد کندکاری خیلی از زوادی نیست باردو که رو نبرا کندکاری با دست باردو محض با دستی مهنتی کردگن دستی است یعنی شما زیباگی را بینیم باردو راستی گپ به نهایت معقولتان می شود رقم های 931 04 02 02 در مرحمت زنگ بزنید رزمینش باشد 2.5 با 3.5 مایل کندکاری دستی با تخته قاق شما میدونید چی خیلی با تخته قاق ساختگی دستافکه استانافکش یا باردارو مرحمت خشون بیس پلد میکنن میتنتون 38,000 سومانی نرخ همین گونه یک تا کراوات نه که اگر ایرا بگیری باور کنید در خانه یک زیباگی دیگر در خود خانه شما باردارو یک منظره دیگر پیدا میشه خلاصی گپ چی گفتنیم اگر زورتون برسن مرحمت قریب که 40,000 سومانی بوده است خب باز یک تگر در آخری نوار خلاص پورتر است بارداروی که پورتر دکست کردن یعنی که اگر در کورتون باشد مرحمت خونده پورتر دیگه سال میگم بارداروی چی میگم در نوحیه 5 است سالش 2006 موتور توربویی دارد راستی گپ نمیدونم موتورش چنده برای اینکه روان نکردن خب 100,000 سومانی نرخ همین پورتر گفتند 4 تا چی داره بالونی نو داره کاروبکش باشد مکانیک باردارو یگام جاش پوسیدگی نداره در گپ میگه کمون جواب میگم خب با اوستا میین باردارو یا که خطان اگر اوستا باشین میین از نزدیک یعنی که میبینین از تشخیص باردارو میگذارن رقم های 99377 3893 هم واتساپ داره و هم دستی اکر باردارو اگر همه ویدیوی مشمول کم ترای محفوظ باشم حتی لایک را بزنید در کانال ما پادپیسات کردن فراموش نکنید برای رکلام کردن چنین نوار خطا یعنی که خانه و ماشین مال محصولات تکنیکی چیزی باشه اگر در کانال های نصیب باشه میگم رکلامش میکنم فقط تماس طریق واتساپ اگر واتساپتون در شهر روسیه باشه کار نکنه تلگرام هم هسته ایما هم داریم باردارو زنگ بزنید کانال اگینست و تیوی همه وقت در خدمت شما پادپیسش کنید محترم فراموش نکنید لایک و بلشید